बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, सोशल मीडिया पे मारूफ़ और मशहूर मजहबी स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की पाकिस्तान दौरे की आमद की ख़बरें चल रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि सोशल मीडिया ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट की गई है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर अगले महीने में पाकिस्तान का दौरा करेंगे और पाकिस्तान के बड़े शहरों में अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। और सोशल मीडिया पोस्ट में उनके दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल भी जारी किया गया है कि वो 5 से 6 अक्टूबर को कराची शहर में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे और 12-13 अक्टूबर को लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे और इसी तरह 19-20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। और उनका ये खिताब जो है पीस टीवी के ऊपर बराह रास्त नशर भी किया जाएगा और उसमें वो अवामी सवालात के जवाबात भी देंगे। अब दूसरी बात यह है कि अक्सर लोग सवाल कर रहे हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब कौन है, इनका तारुफ क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, इनके अकायद क्या हैं और इनके नज़रियात क्या हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का जो असल नाम है वो डॉक्टर ज़ाकिर अब्दुल करीम नाइक है। ये 18 अक्टूबर 1965 को हिंदुस्तान के शहर मुंबई के अंदर पैदा हुए। पेशे के लिहाज से ये एक MBBS डॉक्टर हैं और एक भारतीय मुकर्रिर भी हैं और 1991 में इन्होंने अपनी मुकम्मल तवज्जो इस्लाम की दावत और इस्लाम की तबलीग की जानिब कर दी है। और ये तकाबुल अदियान और मुनाजरों के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर पहचाने जाते हैं और इनके अक्सर मुनाजरे जो हैं वो हिंदू और ईसाइयों के मजहबी रहनुमाओं के साथ होते हैं और उनकी शोहरत की वजह भी यही मुनाजरे हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब मजहबी एतबार से, मसलकी एतबार से गैर मुक़ल्लिद हैं और इस बात की तईद उनके अक्सर गुफ्तगू में और इनके बयानात से होती है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब अपने एक बयान और एक गुफ्तगू के दौरान कहते हैं कि इस उम्मत की गुमराही की सबसे बड़ी वजह ये उम्मत की तकलीद है, यानी फ़ुक़हाए किराम की उम्मत जो तकलीद करती है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम मालिक रहमहुल्लाह की तकलीद ही गुमराही का सबब है और यही अकायद और नज़रियात आज के दौर के गैर मुक़ल्लिदीन के हैं। इसी तरह औरतों के मस्जिद में जाने का मसला हो, कुरान मजीद को बेवुज़ू छूने का मसला हो, नमाज की तरावी की रकात की तादाद का मसला हो, इसी तरह अरबी के अलावा दूसरी ज़ुबान में खुतबा जुमा देने का मसला हो, इसके अलावा कुरान मजीद को बेवुज़ू छूने के मसाइल जैसे कई सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिनमें वो खुलकर गैर मुक़ल्लिदीन के मौक़िफ़ की तर्जमानी करते हुए नज़र आते हैं। अगरचे अपना नाम शो नहीं करते लेकिन जो है वो हकीकी तौर पर, अंदरूनी तौर पर वो गैर मुक़ल्लिदीन के अकायद और नज़रियात की मुकम्मल तौर पर तर्जमानी करते हुए नज़र आते हैं। और इनके अकायद और इनके नज़र कई सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिनमें ये कई सारे मकामात में सही अकीदे से इन्हिराफ नज़र आता है, कुरान मजीद की मनमानी तफसीर करते हुए नज़र आते हैं और इनकी असल जो है वो ज़हनी तौर पर साइंसी तहकीकात से ये ज़हनी तौर पर मरऊब नज़र आते हैं। बाकी तकाबुल अदियान में इनको काफ़ी महारत हासिल है और इसी तरह दुनिया के बाकी जितने मज़ाहिब हैं और अदियान में इनको काफ़ी दस्तरस हासिल और काफ़ी मालूमात भी रखते हैं। तो इसलिए हमारे फ़ुक़हाए किराम और उलमा किराम ये मसला बताते हैं और ये फतवा देते हैं कि तकाबुल अदियान में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की गुफ्तगू को आप सुन सकते हैं लेकिन दीनी मसाइल में, फ़िक़ी मसाइल में इनके बताए हुए मसला और इनकी बताई हुई राय के ऊपर आप अमल नहीं कर सकते जब तक कि उनकी राय को किसी मुस्तनद मोतबर आलिम दीन से उसकी तहकीक और उसकी तस्दीक ना कराई जा सके। क्योंकि मौसूफ़ यानी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब कई सारे मसाइल में ये अहले सुन्नत वल जमात से और जमहूर सल्फ़ सालिहीन के मौक़िफ़ से और उनकी राय से अलग थलग नज़र आते हैं। इसकी कई सारी मिसालें हैं। मैं एक मिसाल इसकी एक पेश करता हूँ, खुसूसन सही अक़ीदे के इन्हिराफ के हवाले से।
ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنے ایک گفتگو کے دوران کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام کون سا ہے، اس بات کی تحقیق کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی سے اس کو پرکھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں کہ ہماری جو مقدس کتاب ہے یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، تو کہتے ہیں اگر کوئی یہ شخص معلوم کرنا چاہتا ہے کہ واقعی اللہ کا کلام کون سا ہے تو اس کو آخری امتحان یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی سے گزارا جائے گا۔ اگر وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق ہے تو وہ اللہ کا کلام ہوگا۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب کی یہ جو رائے ہے یہ جمہور مفسرین کی رائے سے ہٹ کر ہے۔ قرآن مجید کی صداقت، قرآن مجید کی حقانیت کا معیار ڈاکٹر صاحب سائنس اور ٹیکنالوجی کو قرار دیتے ہیں، جو کہ سائنسی تحقیقات سے مرعوبیت کا ایک نتیجہ ہے۔ حالانکہ قرآن کی حقانیت اور صداقت تو وہ اعجاز ہے جس کے ذریعے اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ کفار اور مشرکین کو چیلنج فرمایا ہے۔ دوسری مثال، حدیث کے معاملے میں بھی ڈاکٹر صاحب جو ہے ناواقفیت رکھتے ہیں۔ کئی سارے مسائل ایسے بتلاتے ہیں جو صحیح صریح احادیث متواترہ سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے خلاف مسئلہ بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عورت کے مخصوص ایام میں قرآن مجید کو چھونا اور قرآن مجید کو پڑھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث، قرآن اور حدیث میں نماز کی رخصت ہے، قرآن حدیث میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ عورت حدیث نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ حالانکہ اگر حدیث کو پڑھا جائے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اس میں آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، کہ حائضہ اور جنبی عورت جو ہے قرآن مجید کا کوئی حصہ نہیں پڑھ سکتے، جبکہ ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی وہ من مانی تفسیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، سردار ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب قوامون کے بارے میں کہتے ہیں کہ قوامون جو ہے یہ قوام سے ہے، اور قوام یہ اقامت سے ہے۔ اقامت کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، تو اس کا وہ معنی یہ بیان کرتے ہیں، اقامت کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت سے ایک درجہ ذمہ داری میں اونچا ہے، فضیلت میں اونچا نہیں ہے۔ حالانکہ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الرجال قوامون علی النساء کی تفسیر کے اندر تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ مرد عورت سے اونچا ہے، یہ ذمہ داری میں اونچا نہیں بلکہ فضیلت میں بھی اونچا ہے۔ اور یہ فضیلت کی نفی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جو کہ تمام مفسرین کی رائے سے ہٹ کر ہے کہ قرآن کریم کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی حیثیت عورت کے سامنے ایک حاکم کی ہے، ایک سردار کی ہے، اور مرد جو ہے وہ بوقت ضرورت عورت کی تعدیب بھی کر سکتا ہے اور اس کو ادب سکھلانے کے لیے اس کو تنبیہ بھی کر سکتا ہے، جبکہ یہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ مرد صرف ذمہ داری میں عورت سے اونچا ہے۔ تو اس لیے عام آدمی کے لیے ڈاکٹر صاحب کے بیانات سننا اور ان کے بیانات پر اور ان کی آراء کے اوپر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ان کی تحقیق اور ان کی آراء جمہور کے مطابق ہو اور کسی مستند اور معتبر عالم دین کی تصدیق اور تحقیق سے میل کھاتی ہو تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، وگرنہ ان کے بیانات کو سننا اور اس کے اوپر ان کی رائے کے اوپر اعتماد کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔